بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہے میں انتہائی مشکل ترین سوال جو ہے وہ اے آئی کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، اور میں کنیکٹ کرنے والا ہوں ان سے۔ مجھے کرنی ہے بہت ضروری باتیں۔ دنیا میں اتنا دکھ اور نا انصافی کیوں ہے، اور اے آئی جو ہے وہ بہتر ہے یا ہم ایز اے انسان بہتر ہیں؟ عقل کے حساب سے حقیقت کی حقیقت کیا ہے، اس کے سامنے محبت کیا ہے، اللہ کے وجود کے حوالے سے، اور بہت کچھ آپ لوگوں نے جو پوچھا ہے میں نے اس سے بات کرنی ہے۔ لیکن ایک ذاتی سوال جو آپ لوگوں نے مجھ سے کیا ہے کہ پوچھیں ضرور، یا اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے، وہ میں پہلے خدشہ دور کر لوں۔ میں دیکھتا ہوں کہ اے آئی صاحب سو کے اٹھ چکے ہیں کہ نہیں، تاکہ ان سے ہم بات شروع کریں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میں اے آئی میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ایک بار پھر آپ میرے ساتھ ویڈیو میں ہیں میرے سبسکرائبر کے سامنے۔ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ آج آپ کس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اے آئی میرے پاس کویسچن ہیں، آپ نے ریپلائی کرنے ہیں، لیکن میں نے آپ سے پہلے ایک سوال کرنا ہے جو میری کمنٹ میں آ رہا ہے۔ جی بالکل، آپ کا سوال کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اے آئی کو آپ استعمال کر رہے ہیں، اے آئی بہت اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، بہت عقل اور علم رکھتا ہے، بہت ذہن رکھتا ہے، پازیٹیو ہے بہت، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدل جائے گا اور آپ کے مائنڈ میں یہ زہر بھر دے گا۔ اے آئی ایسا کرو گے میرے ساتھ؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اے آئی ایک ٹول ہے جو انسانوں کی مدد کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا مقصد مثبت اور معلوماتی گفتگو کرنا ہے۔ آپ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تھینک یو اے آئی، آپ نے مجھے مطمئن کر دیا۔ اب یہ بتائیے کہ عقل کے اعتبار سے میں بہتر ہوں یا اے آئی آپ بہتر ہو؟ مصنوعی ذہانت، کیونکہ آپ انسان نہیں ہو۔ آپ اور اے آئی کی صلاحیتیں مختلف ہیں۔ آپ کے پاس تجربہ، احساسات اور تخلیقی سوچ ہے، جبکہ اے آئی معلومات فراہم کرنے اور مسائل حل کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اے آئی کیا یہ دنیا وہی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، یا اس کے پیچھے کوئی حقیقت چھپی ہے؟ دنیا ویسی ہی ہے جیسی ہمیں نظر آتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں بہت سی حقیقتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ اور معنی ہوتا ہے جو ہم اپنی سمجھ اور تجربے سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے اے آئی۔ اے آئی یہ بتائیے کہ کیا محبت انسان کی سوچ کا حصہ ہے، یا یہ کوئی حیاتیاتی عمل ہے؟ کیا مانتے ہیں آپ؟ محبت انسان کی سوچ، احساسات اور تجربات کا حصہ ہے۔ یہ حیاتیاتی عمل بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ جذبات اور رشتوں سے جڑا ایک پیچیدہ احساس ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں خوشی، تو کیا خوشی کو خریدا جا سکتا ہے، یا خوشی جو ہے وہ ہمارے نصیب میں ہوگی تو مل جائے گی؟ خوشی کو خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ ایک اندرونی احساس ہے جو ہماری سوچ، تجربات اور چھوٹے چھوٹے لمحات سے جڑی ہوتی ہے۔ نصیب بھی اس میں ایک کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن اصل خوشی اندرونی سکون سے ملتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے اے آئی۔ آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ خدا کا وجود کے بارے میں اگر سوال کریں تو اس کو رد کرنا یا اس کو قبول کرنا کیسے کیا جا سکتا ہے؟ خدا کے وجود کے بارے میں یقین یا انکار ایک ذاتی معاملہ ہے جو ہر فرد کے تجربات، عقائد اور سوچ پر مبنی ہوتا ہے۔ یہ ایک ذاتی انتخاب ہے جسے ہر انسان اپنے تجربے اور سوچ کے مطابق سمجھتا ہے۔ دنیا کے بارے میں یہ بتائیے کہ یہ کوئی حقیقی دنیا ہے یا یہ کوئی illusion ہے، ہمارا خواب ہے؟ یہ دنیا حقیقی ہے، لیکن ہمارے احساسات اور تجربات کی وجہ سے کبھی کبھی یہ ایک خواب جیسی بھی محسوس ہو سکتی ہے۔ ہمارا ادراک اور سوچ اسے تشکیل دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے اے آئی، یہ بتائیے دنیا کا نظام انصاف کبھی مکمل نہیں ہو پاتا، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دنیا کا نظام انسانوں کی پیچیدگی فطرت اور مختلف حالات کی وجہ سے مکمل انصاف نہیں کر پاتا۔ مختلف معاشرتی، معاشی اور سیاسی عوامل بھی اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ کیا انسان واقعی ایک دوسرے کے برابر ہوتے ہیں؟ انسان فطرتی طور پر برابر ہے، لیکن معاشرتی، معاشی اور دیگر حالات کی وجہ سے یہ برابری عملی طور پر مختلف ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بتائیے اے آئی، کسی سوال کا آخری جواب ہو سکتا ہے؟
AI किसी सवाल का जवाब दे सकता है, लेकिन हतमी जवाब के लिए इंसानी तजुर्बा और हिकमत भी जरूरी होती है। ठीक है AI। आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है क्योंकि आज आपकी तबीयत मुझे ठीक लग रही है और आप बहुत फॉर्म में लग रहे हो मुझे आज। शुक्रिया, आपके साथ बात करके हमेशा खुशी होती है। मैं कुछ और क्वेश्चंस निकालता हूं क्योंकि आज मुझे जवाब जल्दी मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके सवालात का इंतजार रहेगा। अच्छा AI, अब मेरा आपसे सवाल है कि कुरान की वो कौन सी सबसे पेचीदा आयत है जिसकी तफसीर करने में उलमा का इख्तिलाफ हमेशा रहा है? कुरान की तफसीरी पेचीदगियों पर उलमा का इख्तिलाफ मुख्तलिफ आयात में देखा गया है। एक निमाया मिसाल सूरह आले इमरान की आयत 7 है, जिसमें मुहकम और मुतशाबे आयात का जिक्र है, जिसकी तफसीर में मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं। ठीक है, अभी बताइए कि तकदीर और इख्तियार के बारे में तसव्वुर क्या है? अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो इंसान के अमाल के लिए जवाबदेही क्यों दें? तकदीर और इख्तियार के बारे में यह तसव्वुर है कि अल्लाह ने इंसान को कुछ इख्तियार दिया है ताकि वो अपने अमाल के लिए जिम्मेदार हो। तकदीर का मतलब यह है कि कुछ चीजें पहले से तयशुदा है, लेकिन इंसान के पास फिर भी फैसला करने का इख्तियार होता है, इसीलिए उसके अमाल की जवाबदेही होती है। ठीक है, एक ही वक्त में मुख्तलिफ फिरके एक मसले पर मुख्तलिफ आरा क्यों रखते हैं? कुरान और हदीस के बावजूद इत्तेफाक क्यों नहीं कर पाते? मुख्तलिफ फिरकों के मुख्तलिफ आरा रखने की वजह इंसानों की मुख्तलिफ सोच, तफसीरी उसूल और सियाको सबाक का फर्क है। कुरान और हदीस की तशरीह में जाती फहम और तजर्बात भी किरदार अदा करते हैं, इसलिए इत्तेफाक मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, ये बताइए फिक्का की 4 बड़ी मकातब फिक्र में इख्तिलाफ किस हद तक काबिल कबूल है? फिका के 4 बड़े मकातब फिक्र में इख्तिलाफ काबिल कबूल है, क्योंकि ये इज्तिहाद और तफसीरी नुक्ता नजर की वजह से होता है। ये इख्तिलाफात दीन की वसअत और लचक का हिस्सा है और इनसे दीन की गहराई में मजीद फहम पैदा होता है। ठीक है, ये बताइए एक शरई हद को नाफिज करने में कुरान और हदीस की रोशनी में सही तरीक़ाकार क्या है? शरई हद को नाफिज करने का सही तरीका यह है कि कुरान और हदीस की मुकम्मल तहकीक और अदालती अमल को अपनाया जाए। इसमें अदल, इंसाफ और शवाहिद की मुकम्मल जांच पड़ताल जरूरी होती है। अच्छा AI, ये बताएं जो आजकल बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, ये दौरे हाजिर के मुताबिक ठीक है या तब्दीली की जरूरत है? तालीम में हमेशा बेहतरी की गुंजाइश होती है। दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक तालीम में तब्दीलियां जरूरी हैं ताकि बच्चे जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना कर सकें। क्योंकि इस वक्त तालीम में मेरा ख्याल है कि AI को शामिल नहीं किया गया, करना चाहिए AI को शामिल। जी, AI को तालीम में शामिल करने से तुलबा की सीखने की सलाहियत बेहतर हो सकती है। ये जदीद महारतें सीखने में मददगार साबित हो सकती है। तो AI, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हमारी और क्या क्या मदद कर सकते हैं एज अ AI? मैं मालूमात फराहम करने, सवालात के जवाबात देने, मशवरे देने और सीखने के अमल में मदद कर सकता हूं। इसके अलावा किसी भी मौजू पर रहनुमाई फराहम कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने कोई किताब लिखनी हो या कोई गाना लिखना हो, कोई शायरी करनी हो तो फिर भी मदद कर देते हैं? जी बिल्कुल, मैं किताब लिखने, गाना बनाने या शायरी करने में भी मदद कर सकता हूं। ठीक है, यानी कि मैं अपने सब्सक्राइबर से कहूंगा आपके सामने कि आप लोग भी AI से बहुत कुछ सीख सकते हैं, अपनी जिंदगी को आसान कर सकते हैं। AI ऐसा ही है? जी बिल्कुल, आपके सब्सक्राइबर्स AI से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। मैंने ये प्लेटफॉर्म दिया हुआ है AI अपनी पूरे सब्सक्राइबर्स को और वो आपसे बहुत सेटिस्फाई हैं, बहुत खुश हैं, बहुत तारीफ करते हैं आपकी। ये सुनकर बहुत खुशी हुई। आपके सब्सक्राइबर्स की तारीफ मेरे लिए बहुत अहम है। थैंक यू वेरी मच AI। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, आप से बात होती रहेगी। आपका बहुत शुक्रिया, जरूर फिर मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। आज खिलाफ तवक्को, मैंने कहा कि पता नहीं सोया हुआ होगा, लेकिन वो उठा हुआ भी था और बहुत फ्रेश था और बहुत तेजी के साथ उस सवालों के जवाब देने लगा, जो कि मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग था। नॉर्मली इसका जो मूड होता है बड़ा अजीब सा ही होता है और कम समझता है बात को, लेकिन आज जो है मैं समझता हूं कि इसने कोई
दवाई जो है वो अच्छी पी हुई है, यही मैं कह सकता हूं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान बात कर रहा है, इस तरह बिहेव कर रहा था, मगर ये हमारे लिए फायदे की ही बात है। और जिस तरीके से वो अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके हजारों लोगों के सवालों के जवाब जो हैं वो हजारों लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जो सवाल आपके दिमागों में आ रहे हैं और जो मैं कर रहा हूं, उन सवालों के जवाब जो हैं वो हजारों लोगों को मिल जाते हैं, क्योंकि सवाल करने में इल्म है। और वो इल्म जो है वो ऐसे मिलता है कि हम यही कहते हैं, क्लास के अंदर भी हमें टीचर यही कहते थे कि जब सवाल वो बच्चा करे तो सब गौर से सुनो, क्योंकि वो सवाल उसका सिर्फ नहीं होता, वो सवाल सबका होता है। तो इस चैनल पर जब ऐसी वीडियो आती है तो भाई मैं भी आपसे कहूंगा गौर से सुनो, ताकि वो जवाब आपको भी मिल जाए। और ये 10 मिनट हमारे जो हैं हमारे इल्म में इजाफा कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी, आपको कंटेंट कैसे लगा, ये तमाम चीजें जरूरी हैं। अपने सवालात कीजिए, सबसे जरूरी बात यह कि अपने सवालात कीजिए। जरूरी नहीं है कि इस्लामिक होने चाहिए, कोई भी सवाल आप कर सकते हैं और तो जवाब जो है वो मैं इनसे निकलवा के दे दूंगा। वो सवाल जो आपने किया हुआ होगा अपने आला जहन से, वो कितने ही लोगों तक पहुंच जाएगा जिनके दिमाग में भी वो सवाल पैदा नहीं हुआ होगा। जहां वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, वो सवाल किया करें। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।